अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीवियस नॉवेल का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, मैं बाहर तक छोड़ आती हूँ। मुस्तफ़ा बगैर कोई एतराज़ किए उसके साथ चल पड़ा था। बाहर चौकीदार दरवाजे के पास खड़ा था, जिसे देखते ही मुस्तफ़ा ने पहले तो सलाम किया, फिर तारुफ भी करवाया। खान बाबा, इनसे मिलिए, ये परी हैं, पापा की वाइफ और मेरी दोस्त। और परी, ये हमारे खान बाबा हैं, पीछे क्वार्टर में ही रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। आफिया ने झिझकते हुए सलाम कर दिया था, जिसका जवाब खान बाबा ने बड़ी गर्मजोशी से दिया। मुस्तफ़ा ने आफिया को हाथ से खुदा हाफिज बोला। खान बाबा ने उसका बैग पकड़ा और गेट तक छोड़ने चले गए थे। जब तक मुस्तफ़ा वैन में ना चला गया, मुस्तफ़ा की वैन न चली गई, वो वहीं खड़ी रही थी। मुझे अस्पताल के लिए निकलना है, अगर कुछ खाने को है तो दे दो, नहीं तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ रेस्टोरेंट से। अम्मा और पप्पो के लिए भी ले जाऊँगा। वो जो अपने ही धुन में खड़ी थी, अपने इतने करीब से सारिफ की आवाज़ सुन के बुरी तरह उछल कर रह गई थी। ना जाने वो कब आकर खड़ा हुआ था। वो अपनी बात पूरी करते ही पलट गया, मगर उसके वजूद की खुशबू आफिया को अपने हिसार में लेकर झूमने लगी थी। वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करती वापस किचन में आ गई, मगर समझ न आया कि पराठा खाते हैं या चपाती बनाऊँ। उसको क्या इल्म कैसा नाश्ता लेता था। कुछ सोचकर चपाती ही बना दी, साथ में कीमा मटर और आलू भी भेजा था। इससे पहले कि वो किचन में आकर बैठता, आफिया ने खाना हॉल के टेबल पर लगा दिया। लस्सी रखकर पलट रही थी जब वो अपने कमरे से निकला और उसे देखते ही बोला था, आहत को तैयार कर देना, मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। उसने मुड़कर देखा तक ना, बस अज़बात में सर हिलाकर आगे बढ़ गई। खाना पैक करके हर चीज़ पूरी करती आहत के पास आई, जो अभी तक सो रहा था। बेड के दराज से उसका लिबास और दीगर चीज़ें निकालने के बाद उसने सोते हुए का ही मुंह गीले कपड़े से साफ करके उसके कपड़े बदल कर तैयार कर दिया था। सारी पहले खाना लेकर गाड़ी में रखाया था, फिर आकर बेबी सीट में सोए हुए आहत को लाकर सीट बेल्ट लगाने के बाद मुड़ा तो आफिया से टकराते टकराते बचा था, जो एक बैग हाथ में लिए खड़ी थी। निगाहें आहत पर थी। ये इस बैग में आहत के फीडर्स वगैरह हैं। उसने कुछ कहे बगैर उसके हाथ से बैग पकड़कर गाड़ी में रखा और अगला हुक्म दिया, तुम अंदर जाओ, ताकि मैं दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चाबी खान को दे जाता हूँ। मुस्तफ़ा के आने पर बाबा दरवाज़ा खोल कर उसे अंदर भेज देंगे। तुम तब तक नींद पूरी कर लो, पहले ही अम्मा बीमार हो गई हैं, मैं मज़ीद किसी की तीमारदारी करने की मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। आफिया एक नज़र आहत पर डालकर वापस मुड़ गई। दिल को सारिफ के अल्फाज से कोई खुशफहमी नहीं हुई थी, क्योंकि दिल खुशफहम था ही नहीं। अम्मा के बेडरूम में कंबल ओढ़कर वो जो लेटी, तो जिस्म व जहन इतना थका हुआ था कि कब नींद की वादियों में उतरी कोई इल्म ही नहीं हुआ। लम्हों में ही बेखबर हो गई थी। वो अभी अंदर आया ही था, अम्मा ने उसके पीछे किसी को आते देखकर फ़ौरन उससे पूछा था, आफिया और मुस्तफ़ा को नहीं लाए? उसने आहत को पप्पो की तरफ बढ़ाया और बोला, जिसको साथ लाया हूँ फिलहाल उसी से काम चलाएं, और बैग में आप दोनों के लिए खाना है, आप खाएं, मैं डॉक्टर से मिलकर सूरत हाल जान लूँ। खुद वापस बाहर निकल गया था। जब तक डॉक्टर से बात करके आया, अम्मा लोग खाना खा चुकी थीं। पप्पो को पूछने पर बताने लगा कि 10 बजे के करीब डॉक्टर ऑपरेशन करके टांग में रॉड डालेगा। बाकी का सारा वक्त वो वहीं रहा। 12 बजे ऑपरेशन के बाद अम्मा को वापस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। अब उनकी तकलीफ में कमी हुई थी, क्योंकि सारा प्लास्टर लग चुका था, जो कि अगले 6 माह तक रहना था। सारिफ, मेरे घर से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं बेटा, मुझे तो अब जाने दो। पप्पो की बात पर उसने इस्बात में सर हिलाया और बोला, चलें ठीक है, अभी अम्मा को छुट्टी मिल जानी है, उनको घर छोड़कर मैं आपको छोड़ आता हूँ। फातिमा ने फ़ौरन उसकी नफ़ी की, अरे नहीं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मेरा बच्चा पहले ही तुम्हारा दौड़ लगी हुई है, मुझे बस कोच में बिठा दो, आगे से खुद ही तुम्हारे मामू लोग आकर ले जाएंगे। उसने बहस करनी चाहिए तो फातिमा ने इधर ही टोक दिया था, बस बस, आज को माँ को घर ले जाओ और तुम भी आराम करो, शक्ल पे लिखा हुआ है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। उसने जमाई रोकते हुए चेहरे पर हाथ मारा था। असल में कल ऑफिस से निकलते निकलते सुबह के 4 बज गए थे, इसीलिए। फातिमा ने अपने करीब बैठे अपने इकलौते भतीजे को सदकेवारी होती नजरों से देखते हुए उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा और माथे को बोसा दिया था। साथ ही पूछने लगी, आफिया पसंद आई है? उनके अंदाजे पर वो खुलकर मुस्कुराया। आंखों के सामने उसका रोता और कांपता हुआ सरापा घूम गया। सच्ची बोलूं तो पुप्पो, उस औरत में ऐसा क्या है जिसे पसंद किया जाए? वैसे ही वो इम्प्रेस करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मजे की बात बताऊं, जब मैं सुबह घर गया था, खुशबू से लग रहा जैसे खाना बनाया गया है, साथ ही कपड़े धोने के आसार भी नजर आए। वो सबसे बड़ा शौक मेरे कमरा साफ किया गया हुआ था पुप्पो। और सफीना के चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात देखकर उसने क्या कहा मारा। सच्ची में बीबी अपनी पूरी कोशिश से मैदान में कूदी हैं, बच्चों के साथ ही भी बड़ी अच्छाई की जा रही है। अब आप दोनों मुझे घूरना बंद करें और पहली फुर्सत में अपनी चहेती को समझाइएगा कि बीबी सारिफ सियाल एक मर्द है, कोई घामड़ नहीं जिसका दिल का रास्ता मैदे से गुजरता हो। इसीलिए अपनी एनर्जी ज़ाया ना करे, अभी तो बगैर तनख्वाह के ना जाने कब तक खिदमतगार बनकर रहेगी।
सफ़ीना ने हाथ उठाकर उसे रोका था। अगर तुम्हारे दिल में उस मासूम के लिए जगह बनी थी तो ये कदम उठाया ही क्यों? उसने बालों को हाथ से सेट किया और मज़े से बोला, आपने मेरी सारी राहें बंद की हुई थी। जब देखो एक ही बात, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी के नाम पर हर दफ़ा एक ही नाम, आफिया साहिबा। अच्छा छोड़ें, ये बताएं पुप्पो, मैं गाड़ी करीब लाता हूँ, आप सामान दे दें तो नीचे रखाऊं। फिर उसने बारी बारी सारा सामान गाड़ी तक पहुँचाया। लंच भी बाहर से ही पैक करवाकर ले आया था। अहद ने हस्बे आदत फातिमा और सारिब की खूब दौड़ लगवाई थी। वो भाग भाग कर सफ़ीना की तरफ ही जाना चाहता था, जो उसको उठाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी। शुक्र किया जब डॉक्टर ने छुट्टी दी। अम्मा को व्हीलचेयर पर ही गाड़ी तक लाया। रास्ते में फातिमा ने बहुत इसरार किया कि सारिब उन्हें कोच में बैठाकर ही घर जाए, मगर वो भी उन्हीं का भतीजा था, सीधा घर ही लाया। फिक्र क्यों करती हैं, इंशाअल्लाह आज की तारीख में ही आप अपने घर होंगी। हार कर उन्होंने भी कहना बंद कर दिया था। वो जो सोई, कोई होश ही ना रहा। मुस्तफ़ा के नरम नरम हाथों ने उसको कंधे से हिलाते हुए आवाज़ दी तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ लम्हों तो अजनबी जवाबों को समझने में लगी, फिर यूं ही शर्मिंदा सी बेड से उतर आई थी। मुस्तफ़ा तुम कब आए? क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ? मुस्तफ़ा ने अपने जूते उतारने हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कुछ ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी ही आया हूँ। उसने दुपट्टा खोलकर ओढ़ा और बोली, चलो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकाल कर देती हूँ। फिर याद आया कि खाना तो उसने बनाया ही नहीं है, तो मज़ीद शर्मिंदगी हुई, क्योंकि भाभी तो 11 बजे से ही खाना तैयार करवा कर रख देती थी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर पल्लू से ही चेहरा साफ करती किचन में आ गई थी। फ्रिज खोलकर जायज़ा लेने पर 2 मूलियाँ ही रखी नजर आईं, जिन्हें निकाल कर उसी वक्त कद्दूकश करके पराठा बनाकर साथ में ऑरेंज जूस का गिलास भरकर टेबल पर रखा ही था कि मुस्तफ़ा यूनिफॉर्म बदल कर आ गया। मुस्तफ़ा जान, तुम खाना खाओ और मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कज़ा हो रही है। मुस्तफ़ा के सर हिलाने पर वो किचन से निकल आई। वज़ू करके नमाज़ पढ़कर वापस किचन में ही आई और हैरान की हैरान रह गई। मुस्तफ़ा मेज़ पर खामोशी से बैठा हुआ था और रोटी भी वैसी की वैसी ही धरी थी। मुस्तफ़ा बेटा, खाना क्यों नहीं खाया? उसने चौंक कर सर उठाया और आफिया की जानिब देखते हुए बोला, परी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आ जाएं, साथ में खाना खाते हैं। एक तरफ से ये प्यारे दिल वाला मासूम बच्चा था, जो एक अजनबी औरत को इतनी इज्जत और अहमियत दे रहा था कि ख्वामख्वाह ही आफिया को अपना वजूद बहुत अहम लगने लगता। मगर साथ ही सारिब सियाल के अल्फाज समात में जागे, तुम्हारी हैसियत इस घर में खरीद के लाई हुई लौंडी से ज़्यादा नहीं है। एक ये 7 साल का बच्चा था, जिससे मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और वो उसके इंतज़ार में खाने से हाथ रोक कर बैठा हुआ था। और एक उसका माजाया भी उस दुनिया में ही था, जिसने कभी झूठे मुंह ये न पूछा था कि बहन, मेरे घर के हो कोलू के बैल की तरह दिन रात जितती रहती हो, 2 घड़ी रुककर सांस भी ले लिया करो। आंखों की नमी छुपाने के लिए सिंह की जानिब बढ़ गई और झूठ बोला, मैंने खाना खा लिया हुआ है मुस्तफ़ा, नहीं बस आपके लिए है, आप खाओ और मैं आपके दादू के लिए खाना बना लूँ। मुस्तफ़ा के चेहरे पर मायूसी के आसार देखकर उसे मजीद धचका लगा था, तो फौरन बोली, हाँ अलबत्ता, जूस पीने में मैं तुम्हारे साथ ज़रूर दूंगी। अपने लिए जूस का गिलास निकालकर पीने लगी थी। पहला सिप लेते ही उसके सवाल जहन में आया था, खाना कब का खाया हुआ है? वही जो कल रात को मुस्तफ़ा के बने हुए सैंडविचेस खाए थे। मुस्तफ़ा ने खाना ख़त्म किया और किताबें लेकर बैठ गया, मगर रहा किचन में ही, जहाँ पर वो अपने माहिर हाथ चलाते हुए खाना बनाने में मसरूफ़ थी। जब तक वो फारिग हुई, मुस्तफ़ा के कारी सिपारा पढ़ाने आ गए थे। मुस्तफ़ा वज़ू करके ड्राइंग रूम में आ गया तो आफिया ने एक गिलास में जूस और साथ में खीर की प्याली ट्रे में रखकर कारी साहब को दी थी। यहाँ भी मुस्तफ़ा ने खुश होते हुए फट से तारुफ करवाया। वो असर पड़ रही थी जब गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही अहद को ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज़, फातिमा के बोलने की आवाज़ें घर में गूंजने लगी थी। वो दुआ आधी अधूरी छोड़कर बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम चच्ची। फातिमा ने खुश दिली से उसकी पेशानी पर बोसा लिया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। और भाई संभालो अपने बेटे को। उफ, ये तो तिगनी का नाच नचाने वालों में से होगा। इतनी सी उम्र में इसका ये आलम है। क्या मजाल है जो 2 सेकंड भी जबान मुँह की हो। सारा रास्ता रोता हुआ ही आया है। उसके शान में फातिमा ही कसीदे पढ़ रही थी। वो आफिया की गोद में आते ही आंखें मसलता थके हुए अंदाज में उसके कंधों पर सर मारते हुए मचलने लगा, मगर रोने में कमी हो गई थी। फातिमा का मुंह खुले का खुला रह गया। आफिया उसके साथ लगाए उसके कमरे में ले गई। नैपी के साथ साथ कपड़े बदलने से पहले उसको बेबी ऑयल की मदद से टांगे पर हल्की हल्की मालिश की, फिर ढीली ढाली से शलवार कमीज डालकर बाहर लाई। फीडर बनाकर दिया, जिसे ख़त्म करते ही अहद मस्त मगन हो गए थे। अहद को वॉकर में डालकर सीधी सफ़ीना के कमरे में आई। एक दफ़ा फिर सलाम में पहल की, अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी मैं अहद के कपड़े बदलने लग गई थी। सफ़ीना को सारी बेड पर बिठा चुका था। टांग के नीचे तकिया रखते हुए उसने एक पल को आफिया पर नज़र डाली, जो पेशमानी से दरवाजे के करीब ही खड़ी हुई थी। अरे इधर आओ मेरी जान, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। क्यों शर्मिंदा हो रही हो?
सफ़ीना के इशारे पर वो उनके करीब आकर बैठ गई थी। सफ़ीना ने भी फातिमा की तरह उसके माथे पर प्यार किया। सारिब आंखें घुमाता हुआ दवाओं वाला बैग खोल कर बताने लगा था कौन सी गोली दर्द के लिए लेनी है और कौन सी जख्म भरने के लिए काम आनी है। सफ़ीना से ज़्यादा आफिया ने सारी हिदायत गौर से सुनी थी। सारिब ने दवाओं वाला बैग वहीं बेड साइड पर रख दिया और ख़ुद कमरे से निकल गया था। उसके जाते ही आफिया ने सुकून का सांस लेते हुए चार्ज संभाल लिया। दवाएं एक दफ़ा खोलकर सारी रूटीन जहन में धराने के बाद दराज में डाल दी। फिर अम्मा से पूछा, आंटी आपके लिए खाना लाऊं? पीना ने गौर से उसको देखा, एक दफ़ा फिर अपने करीब आकर बैठने का बोला। वो आ गई तो शफकत के साथ मुखातिब हुई थी। आंटी नहीं, अब मैं तुम्हारी भी अम्मा हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बेटी कि मैं तुम्हारे इस घर में देखकर कितना खुश हुई हूँ। मेरे अहद और मुस्तफ़ा के लिए तो ये हादसा रहमत बनकर आया है। आम हालात में सारिब जैसे ऊँट कभी काबू ना आता। अंदर आते हुए वो माँ की आखिरी बात सुन चुका था, इसीलिए घूरी समेत बोला था, अम्मा अब मुझे इस शक में मुब्तला ना करें कि आप इस औरत को मेरी ज़िंदगी में लाने की खातिर अपनी जान से खेल गईं। इन्होंने मलामत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था, कभी तो सोच समझ कर बोल लिया करो। मेरी बात गौर से सुनो, किसी दिन एक छोटा सा फंक्शन रख लो, अपने चाचू लोग और मुस्तफ़ा के ननिहाल वालों से सबको बुला लेना कि ताकि सबको तुम्हारे निकाह का इल्म हो जाए। अपने मोबाइल को स्क्रीन पर दोनों हाथों की उंगलियों के साथ इसे टाइप करते हुए उसने एक नज़र को घुमाकर माँ को देखा था। आप भी ना ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने निकाह नहीं किया है बल्कि कोई नया मुल्क फतेह कर लिया हो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी की और ना ही मेरे पास वक्त है। तभी बाहर फ़ोन की बेल हुई तो वो उठकर बाहर निकल गया। सफ़ीना ने आफिया के हाथ पर अपना तसल्ली भरा हाथ रखा। इसकी बातों को महसूस ना करना। आफिया बोली कुछ नहीं, पर दिल में ज़रूर सोचा कि अगर इसकी बातों को महसूस कर भी लूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। उससे मजीद इधर उधर की बातें करती रही थी। फातिमा थोड़ी देर कमर सीधी करने के को दूसरे कमरे में लेट गई थी। मुस्तफ़ा धीरे धीरे उनका दबाते हुए अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था। सारिब ने दरवाजे में ही खड़े होकर फातिमा को मुखातिब किया, फुप्पो इम्तियाज़ का फ़ोन है, कह रहा है राबिया को लाहौर ले आया है, आप भी तैयार हो जाएं, हम भी चलते हैं। वो इतना कहकर अपने कमरे में तैयार होने की नीयत से बढ़ गया था। फातिमा भी उसी पल बिस्तर से हड़बड़ाते हुए निकल आई। उसकी तबीयत ख़राब थी, तभी मेरे दिल को भी बेसुकूनी लगी हुई थी। सफ़ीना ने तसल्ली दी, आपा क्यों फिक्रमंद होती हैं, अल्लाह ने किया तो सब खैर खैरियत से ही हो जाएगा। डॉक्टर भी एतबार वाली है। मुस्तफ़ा की दफ़ा फारिहा का केस भी उसी ने किया था। उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि सारी बालों को तौलियों से रगड़ता हुआ मुंह फुलाकर माँ के सामने था। अम्मा हर हजार दफ़ा कह चुका हूँ, मेरे कपड़े धोबी के पास भेज दिया करें। अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? एक भी सूट इस्त्री शुदा नहीं है। सफ़ीना से पहले फातिमा बोल उठी, इस्त्री नहीं है तो हो जाते हैं, इतना शोर क्यों डालते हो? माँ पे सारा रोब निकलता है। कभी बीवी से तो इस तरह ना सवाल किया था। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई थी। उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये कि वो बेचारी अब जिंदा भी नहीं, तो आप भी ना एनर्जी ज़ाया करें और उठकर एक सूट इस्त्री कर दें। कहने के साथ मौका दिए बगैर फातिमा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गया। आफिया आहद के साथ मसरूफ़ थी, जो कि थोड़ी सी वॉकर चलाकर कभी उसके करीब आता तो कभी दूर भाग जाता था, और जब समझता कि आफिया उसे पकड़ने में नाकाम हुई है तो तालियां बजाकर हंसने लगता। फातिमा फारिग होकर वापस आई तो आफिया ने खाने का पूछा। ना बच्चे, दोपहर को काफ़ी भूख लगी थी, तब खूब पेट भर कर खा लिया था। अभी तक भूख का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। बस अच्छी सी इलायची वाली चाय पिला दो जब तक तुम्हारे मियाँ तैयार हो जाता है, वरना तो चाय कभी नहीं पीने देगा। आफिया फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ गई थी, मगर हुआ वही जो फातिमा कह चुकी थी। वो तैयार होने के बाद कमरे से निकला तो एक पल को रुकने के लिए तैयार ही ना था। आफिया ने चाय थर्मस में डालकर साथ में फ्रिज में रखा केक भी पैक करके दे दिया था। एक लम्हे को दिल सहमा भी कि कहीं अम्मा ये ना कह दें कि क्या ज़रूरत थी साथ में केक देने की। और उसकी पहली सांस ऐसी ही थी जबकि आफिया का हाथ शुरू से खुला था, ना कम नापा जाता ना दिया जाता। उसको ये याद ही नहीं था कि कब किस क्लास में पढ़ती थी, पर एक दिन अम्मी अब्बू उसे घर पर दादी के पास छोड़कर किसी फौतगी पर गए थे। उसका रोना बंद करने के लिए उन्होंने उसको 50 रुपये दिए। अभी सिर्फ 50 रुपये की चीज़ ली थी, 5 रुपये की चीज़ ली थी जब गली में अपनी दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। एक मांगने वाला आया जिसकी कहानी ना जाने फर्जी थी या असल, मगर आफिया का दिल भर आया। हाथ में पकड़े पैसों में से पहले 10 रुपए ही आदमी को दिए, जिन्हें लेकर वो आगे चल पड़ा। फिर उसने आवाज़ देकर उसे रोका और 20 रुपए और दे दिए और अपने पास सिर्फ 15 रह गए। जब मांगने वाला चला गया तो दिल में अफसोस जागा कि क्या था जो सारे पैसे मांगने वाले को ही दे देती। ये अफसोस अगले कई माह तक उसके साथ रहा था। खाना और दवा वगैरह लेने के बाद सफ़ीना सो गई थी। आहद भी कल की निस्बत आज ठीक 8 बजे सो गया था।
वो किचन समेट कर निकली तो मुस्तफ़ा टीवी के आगे बैठकर अपने बाप का लाइव शो आता देखने में मसरूफ़, देखने में इस कदर गुम था जैसे सारी दुनिया में उससे अच्छा और ज़रूरी कोई काम ना रह गया हो। वो भी आकर खामोशी से सोफे पर बैठ गई थी। अब वो सिर्फ जानिब देख रही थी सिवाय टीवी स्क्रीन के, जिसे वो सिर्फ तब देखती जब सारिब के बजाय कोई और बोल या नज़र आ रहा होता। 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। शो के ख़त्म होते ही मुस्तफ़ा होश में आते ही खुद से बोला, माई फादर इज़ अ फ्रिकिंग जीनियस। उसकी बात सुनकर आफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुस्तफ़ा पूछने लगा, परी आप बताएं, आपको मेरे पापा कैसे आदमी लगते हैं? मुस्तफ़ा के सवाल पर आफिया की मुस्कुराहट समट गई थी। फिर बोली, सच बताऊं या कि झूठ? उसके सवाल पर मुस्तफ़ा खुलकर एंजॉय करते हुए बोला, सच बताएं, सच, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आफिया उसकी बात से मुतासिर होते हुए बोली, ये बात है तो सुनो, मुझे सारिफ साहब एक खौफनाक, खूंखार और इंतहाई जहरीले आदमी लगते हैं। उनका बोला हर अल्फाज तंज में डूबा तीर ही होता है। 2-3 सेकंड तक मुस्तफ़ा पूरी की पूरी आंखें फाड़ कर उसको हैरत से देखता रहा, फिर ठा करके हंसता चला गया था। मुस्तफ़ा को बेड में डालकर उसने खुद नमाज पढ़ी, फिर सफ़ीना के कमरे में आ गई। जिन्हें जागते हुए पाया, उसको देखते ही बोली, आफ़ी बेटा, ज़रा सारिब को फ़ोन करके राबिया की तबीयत का पूछो, हो सके तो उससे कहना कि फ़ातिमा से बात करवा दे, तो तफसील से पूछ लेना। आफिया का ये सोचकर ही बीपी लो होने लगा था। बराह रास्त सारिब से बात करनी है। फ़ौरन बोली, आपका मोबाइल ला देती हूँ अम्मा, आप खुद पूछ लीजिएगा। सफ़ीना ने नफ़ी की, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, घर वाले नंबर से ही करो, नंबर फ़ोन बुक में ही लिखा हुआ है। मरता क्या ना करता के मुतरादिफ सिटिंग एरिया में रखे फ़ोन स्टैंड तक आई, बुक उठाकर देखने लगी। पहले ही सफ़े पर सारिब सियाल का नंबर दर्ज था, मगर उंगलियां वो नंबर टाइप करने से मुकम्मल इनकारी थीं। फिर एक ख्याल आया कि क्यों ना इम्तियाज़ भाई से ही पूछ लूं। अल्लाह का शुक्र करके नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ पर वो हकलाकर रह गई थी। हेलो। वो यकीनन सारिब ही था, क्योंकि इम्तियाज़ भाई की आदत और आवाज़ से वो वाकिफ़ थी। वो उखड़ा और लटमार लहजे में हरगिज़ बात नहीं करते थे। दूसरी जानिब वो जान गया था फ़ोन घर के नंबर से आया है। अम्मा तो फ़ोन तक आने से रहीं, तार इतनी लंबी भी नहीं है कि अम्मा के कमरे तक जाती। दिमाग में सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो जान गया था कि दूसरी तरफ वही है। तभी आवाज़ को बारो बनाते हुए गुस्से से पूछा था, तुमने फ़ोन बात करने के लिए किया है या मुझे बिल बढ़ाने के लिए? आफिया की हथेली में पसीने आ गया था। जी चाहा फ़ोन बंद कर दे, पर हिम्मत करके पूछा था, क्या ये इम्तियाज़ भाई का नंबर है? दूसरी तरफ से लठमार जवाब आया, क्या तुम्हें नहीं इल्म था कि तुमने किसका नंबर मिलाया है? उसने कुछ होठों पर ज़बान फेरी। वो अम्मा पूछ रही हैं, राबिया भाभी की तबीयत कैसी है? उसने जवाब देने के बजाय नया सवाल कर दिया था, क्या अम्मा ने बोला था तुम्हें कि तुम इम्तियाज़ को फ़ोन करके पूछो? आफिया का जी चाहा अपना सर ही पीट ले। कौन सा लम्हा था जो कॉल मिलाई थी? उन्होंने कहा था कि मैं आपको कॉल करूँ। सच कहना ही पड़ा। तो फिर तुमने मेरे बजाय उसका नंबर क्यों मिलाया? काश कोई जादू की छड़ी होती तो वो इस लम्हे खुद को दुनिया से ही गायब कर लेती। खामोशी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। आफिया की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए थे। मुल्तजी लहजे में बोली, प्लीज़ बता दें, राबिया भाभी कैसी हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? जवाब में वो बड़े तहम्मुल से बोला था, तुमने इम्तियाज़ को कॉल की है, वो बाहर मेडिसिन स्टोर तक गया हुआ है, 10 मिनट के बाद आ जाएगा, फ़ोन करके पूछ लेना। साथ ही लाइन बेजान हो गई थी। किस कदर अजीब और मुश्किल आदमी है। वो वापस सफ़ीना के पास आई, सारी बात बता दी। और क्या करती? सफ़ीना उसकी रोनी सूरत देखकर हंसते हुए बोली, जाओ दोबारा कॉल करो, इस दफ़ा इम्तियाज़ को मत करना, बल्कि डायरेक्ट अपने शौहर को करो। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी अम्मा, मुझे उनसे डर लगता है, बात भी ऐसे करते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। सफ़ीना ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बेटे की तो वो रग रग से वाकिफ़ थी और बहू को ये सब अभी समझने में देर लगनी थी। इस वक्त उन्हें आफिया का भरोसा भरपूर साथ देना था। मैं कह रही हूँ ना, वो करो, जाओ, शाबाश। वो बेदिली से फिर बाहर आई, कॉपी से नंबर देखकर मिलाया। बेल जाती रही जाती रही। जब उसकी उम्मीद हुई कि वो नहीं उठाएगा, उसकी आवाज़ आई, अगर यूँ इस हिसाब से अम्मा का हर हुक्म मानकर चलोगी आफिया बीबी, तो ज़िंदगी बड़ा ख्वार करवाएगी, क्योंकि है तो वो तुम्हारी सास ही। सारिब की इतनी लंबी बात के जवाब में उसने पहला फिक्रा दोहराया था। अम्मा कह रही हैं राबिया भाभी की तबीयत अब कैसी है? जो वो बोलने लगा तो आफिया ने सोचा काश खामोश ही रहता। अम्मा भी ना कमाल औरत हैं, एक बेटे की माँ है, 2 पोतों की डिलीवरी के वक्त वहाँ बहू के साथ मौजूद थी। फिर भी ये औरतें यूँ रिएक्ट करती हैं जैसे ह्यूमन बर्थ से बिल्कुल ही लाइल्म है। यही वजह है डॉक्टर लोग इनको पट्टी लगा जाते हैं। अच्छा भला नॉर्मल केस उठाकर सीजरियन कर देते हैं ताकि बिल ज़्यादा बना लें। इसके बदले में माँ या बच्चे पर क्या बनती उनकी बिला से। आफिया चुप, ऐसे कि कभी ज़िंदगी में ना बोली होगी। और वो कह रहा था, इनसे कहो राबिया अभी लेबर रूम में है, पप्पो भी उधर ही हैं, जब भी कोई खबर मिली खुद ही फ़ोन करके बता दूंगा।
لائن ایک دفعہ پھر بے جان ہو گئی تھی۔ اس نے آ کر سفینہ کو بتایا، ساتھ ہی پوچھا، اماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سفینہ نے جذبات میں سر ہلایا۔ ذرا ایک درد کی گولی دے دو، درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ اس نے دراز سے گولی نکالی، ساتھ پانی کا گلاس بھی دیا تھا۔ اماں گولی لینے کے بعد واپس لیٹ گئی تھی اور اسے بھی بولا، تم خود بھی سو جاؤ، کل سے بھاگ دوڑ کر رہی ہو، اچھے مطلبی وقت پر تمہیں لائی ہوں اپنی خدمتیں کروانے کے لیے۔ اس نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جانتی ہیں میری حیثیت کیا تھی اور اب آپ نے کیا بنا دی ہے؟ سفینہ نے فوراً اس کو ٹوکا، میرے بچے ایسے نہیں کہتے، تم تو اتنی اچھی بچی ہو، وہ تو صارف نہیں مانتا تھا، نہیں تو میں کب کی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لے آتی۔ عافیہ نے ان کے اوپر پڑا کمبل درست کیا اور اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی تھی، اماں اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو اس رشتے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفینہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر بتانے لگی، میں نے ایک دفعہ اس کو یہ حق دے کر نتیجہ دیکھ ہی نہیں لیا بلکہ بھگت بھی چکی ہوں۔ فاریہ سے شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں نے بھی اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے چاؤ سے فاریہ کے لاڈ اٹھانے چاہے تھے، مگر اس کو مطلب رہا تو صرف ظریف کی ذات سے، باقی ایک ماں تو دور کی بات تھی، اس کو اپنے بچوں تک کا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کی شادی کو ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا جب فاریہ کو مصطفیٰ کی خوشخبری مل گئی۔ ماں بننے کا کیا عالم ہوا، اس نے تو رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ بچے نہیں چاہتی تھی۔ اس کا مطلب وہ صرف 23 سال کی عمر میں ہی بچہ پیدا کر کے ایک بوڑھی مائی نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے کورس کرنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لینا تھا، کریئر بنانا تھا، بچوں کا اس کے فیوچر پلان میں کوئی حصہ نہیں تھا، نہ ذکر۔ یہ تو صارف نے نہ جانے کیا جھوٹ سچ مار کر اس کو راضی کیا تھا۔ جو بھی تھا، دونوں کو تب ایک دوسرے سے محبت تو تھی، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں علم ہوا، صارف سے شادی اس نے اسی لیے ہی کی تھی کہ وہ اکلوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہی صارف سے وعدہ لے چکی تھی، کبھی بچوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، مگر پاگل بیٹا سوچ رہا تھا شادی کے بعد خود ہی فاریہ کی سوچ بدل جائے گی۔ بھلا کون انسان بچے نہیں چاہتا، مگر وہ اللہ کی بندی نہیں بدلی۔ مصطفیٰ کو اس نے ایک دن بھی اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وہ 3 ہفتوں کا تھا جب اس کو میری جھولی میں ڈال کر خود امریکہ کوئی کورس کرنے چلی گئی تھی۔ وہاں سے فون پر شوہر کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا، مگر بیٹا کسی گنتی میں نہیں تھا۔ 3-4 سال تک تو اسی نے مصطفیٰ کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا۔ بعد میں نہ جانے کیا ہوا، خود ہی اس کو کبھی ہوا تو پارک یا اپنی ماں کی طرف لے جاتی تھی۔ ہاں، بینک میں افسر بہت بڑی بن گئی تھی، قید و بند اسے پسند نہیں تھی، نہ اس نے برداشت کیے، نہ ہی ہم نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف چلایا۔ بیٹی، مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد سے وہ مسلسل پرہیزی دوائیں لیتی رہی کہ کہیں دوبارہ سے بچے کی الجھن میں نہ پڑ جائے، مگر انسان آخر ہے تو انسان ہی نا، رب تو نہیں بن سکتا۔ دوائی لینے کے دوران ہی احد ہونے والا ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر وہی سین، 30 سال کی عمر میں بھی وہ 20-22 سال کی لگتی تھی۔ بیٹی، احد کے مرتبہ صارف نے آ کر مجھے بتا دیا تھا، اس دفعہ کام اس کے بس کا نہیں، اگر ماں تم اس عورت کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی ہو تو روک لو، ورنہ وہ ہاسپٹل کی اپائنٹمنٹ لے چکی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ تک اس کے قدموں میں رکھ دیا، وہ مانی تو اس شرط پہ کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد صارف اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ اس کو امریکہ کے ایک بہت بڑے بینک سے نوکری کی آفر آئی ہوئی تھی۔ صارف چاہتا تھا وہ نوکری کرنا اب بند کر دے، گھر کو وقت دے، مگر فاریہ بھی اپنی جگہ درست تھی، اپنی ساری جوانی لگا کر اس نے اپنی فیلڈ میں اپنا نام بنایا تھا، اب یہ چاہتا تھا وہ گھر بیٹھ جائے، جبکہ اس کے اندر یہ جراثیم سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ احد جب ہونے والا تھا اس دوران وہ اپنے والدین کے گھر ہی رہی، صارف سے پوری طرح ناراض تھی، اس بیچاری کا شاید وقت ہی ایسا لکھا تھا، عمر ہی اتنی لکھوا کر لائی تھی۔ احد پیدا ہوا ہے، ساتھ ہی اس کو ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی، اچھی بھلی ہنستی بولتی اندر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے سوتی ہوئی لیبر روم سے باہر آئی۔ اماں اپنی کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، پھر جب وہ جیسے ہی جانے کے لیے سوئی تھی تو صارف آ گیا۔ اماں، سوتے میں اماں کی آواز نے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا، جو کہہ رہی تھی، جانتے ہو نا کہ آپ ہی سو رہی ہے، پھر جان بوجھ کر کیوں اٹک پٹک کر رہے ہو؟ اس نے دراز اور زور سے بند کی اور بولا، آپ اس کو یہاں اپنے پہلو میں سلانے کے لیے لائی ہیں یا گھر کے کاموں کے لیے؟ کیا فائدہ اس کا؟ گھر صبح کے 4 بجے میں نے ہی آپ کو چائے بنا کر دینی ہے۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ قبر کے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ وہ کہتی، بھائی تو بول لے، ہمارے آرام کی خیر ہے۔ وہ تو پھر بڑی کسی کچے نیند سوتی تھی، سوتے میں بھی دوپٹہ سر اور سینے پر اس طرح لپٹا ہوا ہوتا تھا جیسے جاگتے میں رہتا۔ ڈھیٹ بن کر اس سے مزید لیٹا نہ رہا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لو آ گیا اب سکون، بچی کی نیند خراب کر دی۔ سفینہ کی ملامت کرنے پر صارف نے فقط ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور واپس مٹھائی کے ڈبے پر جھکتے ہوئے چڑھانے کو بولا تھا، اماں آپ بھی بس کمال ہی کرتی ہیں، اچھی خاصی عمر کی عورت کو بچی کہہ رہی ہیں۔ سفینہ نے اس کے کندھوں پر ایک ہاتھ جڑا، وہ بیٹھا تو ان کے قریب ہی ہوا تھا اور جتاتے ہوئے بولی، کتنی عمر ہے اس کی جو تم یوں اچھی خاصی عمر پر زور دے کر جتا رہے ہو؟ تم سے 3 سال چھوٹی ہے۔
اور ماؤں کے لیے تو اولاد بوڑھی بھی ہو جائے تو بچے ہی رہتی ہے۔ عافیہ کچھ بھی کہے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سفینہ چائے کے ساتھ مٹھائی لیتے ہوئے مسلسل صارف سے باتوں میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا کافی کا دوسرا کپ ہے، ارادے تو نیک ہے نا؟ رات بھر نہیں سوئے ہو، اب کیا دن کو بھی جاگنا ہے؟ اس نے سپ لیا اور بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اپنی ٹیم کے ساتھ فیصل آباد جا رہا ہوں، فکر نہ کریں، ہسپتال میں 2-3 گھنٹے کی نیند لے لی تھی اور انشاءاللہ رات سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ سفینہ نے اثبات میں سر ہلایا اور بولی، چلو اگر جانا ضروری ہے تو خیریت سے جاؤ، مگر دیکھو گاڑی خود نہ چلانا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، میں جانتا تھا یہ ہدایت ضرور ہونی ہے، آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں اپنی گاڑی لے کر نہیں جا رہا ہوں، ٹیم کے ساتھ ان کی وین میں ہی جاؤں گا تاکہ راستے میں تھوڑی آنکھ لگا سکوں۔ عافیہ وضو کر کے نکلی تھی۔ سفینہ نے خوشخبری سنائی، عافیہ مبارک ہو، تمہاری بھتیجی آئی ہے، آؤ منہ میٹھا کرو، ہم ماں بیٹے تو آدھی رات کو ہی پارٹی کر رہے ہیں۔ عافیہ کو خوشی ہوئی، بے اختیار منہ سے ماشاءاللہ نکلا اور بولی، آپ کو بھی مبارک ہو رابعہ بھابی، اور بچی تو ٹھیک ہے نا؟ سفینہ نے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی تھی، اسی لیے اس نے ایک گلاب جامن کا آدھا پیس اٹھا لیا، ایک بات سے بے خبر کہ وہ صارف کا جھوٹا تھا۔ ہاں خیر ہے، دونوں ٹھیک ہیں، کیس نارمل ہو گیا ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے اسی وقت چھٹی دے دی ہے، صارف ان کو روانہ کر کے ہی آیا ہے۔ سفینہ تفصیل بتانے لگی۔ صارف اس دوران اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تو سفینہ نے عافیہ کو مخاطب کیا، جاؤ ذرا اس کے کپڑا وغیرہ دیکھ لو، پھر سے شور نہ کرے، اس کو ابھی فیصل آباد کے لیے نکلنا ہے۔ عافیہ جی اچھا کہہ کر وہاں سے چلی تو پڑی، مگر نہ تو صارف کے کمرے میں داخل ہونے کی جرات ہوئی، نہ ہی دستک دینے کی، تو وہیں کھڑی رہی دروازے کے باہر۔ چند منٹ بعد ایک دم دروازہ کھلا اور ٹھٹک کر ادھر ہی رک گیا۔ آنکھوں میں حیرت اور حقارت تھی، مگر جس کے لیے تھی اس نے تو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ جب وہ بولا تو آواز دھیمی اور سرد تھی، ویسے کتنا اچھا طریقہ ہے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کر کے ان کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا، مگر یاد رکھنا اصل مقام کسی کے دل میں جگہ بنانا ہے، اور فارچونیٹلی دل کی دنیا میں مکرو و فریب کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے اپنے شوہر سے طلاق مانگ کر لی تھی یا اس نے رحم کھا کر دی تھی؟ وہ وہاں ویسے ہی نظریں جھکا کر خاموش کھڑی رہی تو وہ بولا، چلو نہ بولو، دیکھتے ہیں آخر کب تک یہ خاموشی کا دورہ چلتا ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اسٹور روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد استری کا سوئچ آن ہونے کی آواز آئی، وہ مرے ہوئے قدموں سے اسٹور کے دروازے تک آئی اور ہمت کر کے آفر کی، میں آپ کے لیے کھانا کو کچھ لا دوں؟ استری کرتے صارف کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے اور دوبارہ مصروف ہو گئے اور بولا، عافیہ بی بی، مجھے اپنے کام کرنے کی عادت بہت پرانی ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ عافیہ نے اپنے منہ پر بڑا تگڑا تھپڑ محسوس کیا تھا۔ شام میں وہ اپنے کام زبردستی فاطمہ سے کروا رہا تھا اور اس کو یوں دھتکار دیا۔ وہ اماں کے کمرے میں واپس جانے کے بجائے بچوں کے کمرے میں آ گئی، نماز پڑھ کر سبق میں دھیان دیا تاکہ صارف کی باتیں اور صارف کا خیال ذہن سے نکال سکے، مگر ذہن میں مسلسل چلنے والی سوال، اگلا سارا دن کپڑوں کا اتنا بڑا ڈھیر جو اس گھر میں آتے ہی پہلی رات کو دھویا تھا، اسے استری کرتے، احد کا خیال کرتے، اماں کی واش روم وغیرہ کے لیے مدد کرتے، یہ خیال ذہن سے چمٹ کر رہ گیا، آخر زندگی کا یہ کون سا موڑ ہے اور آگے کدھر کو جائے گی؟ اگلے آنے والے کئی دن صارف کی تیز طنزیہ نظروں اور زہریلے لفظوں سے بچنے کی کوشش میں آنکھ میں چولی کھیلتے گزر گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو بچوں میں پوری طرح مگن کر لیا تھا تاکہ کوئی اور خیال ذہن و دل تک رسائی نہ کر سکے۔ وہ ویکینڈ پر فاطمہ کا فون آ گیا، پوتے کا عقیقہ اور ختنے وغیرہ ایک ہی دن کر رہی ہیں، سفینہ سمیت سب گھر والے شریک ہوئے، اسی سلسلے میں گھر پر بحث چل رہی تھی، دونوں ماں بیٹا سٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ سفینہ ویل چیئر پر تھی، صارف پلتھا مار کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، آدھی توجہ ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف تھی تو آدھی ماں کی طرف جو کہ کہہ رہی تھیں، تم سن بھی رہے ہو کہ میں نے کیا کہا ہے؟ فون سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، سچی میں اماں آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کا ہاتھ تھام کر بازاروں میں خوار ہونے جاؤں گا؟ سفینہ نے بھی کوئی ادھار نہ رکھا اور بولی، فاریہ کے ساتھ تو بڑے شوق سے جاتے تھے۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، اس کے ساتھ اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اس کو اپنی کہی بات منوانی آتی تھی، وہ کوئی کاٹ کا الو نہیں تھی اماں، وہ ایک کھری اور ڈٹ جانے والی عورت تھی، آئندہ ایسا مقابلہ نہ ہی کیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سفینہ غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی، وہ جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آیا، یہ لیں پیسے رکھے، میں ایک لڑکی کو فون کر دیتا ہوں، وہ اس کو اپنی بہن کے بوتیک پر لے جائے گی، اس کا سیلون بھی ہے، تو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس سے زیادہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ اتوار کی صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی، احد بھی سو رہا تھا اور مصطفیٰ اس کے پاس کچن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ صارف اماں کے کمرے میں آدھا سویا آدھا جاگا موجود تھا۔ جب باہر دروازے پر بیل ہوئی تو وہی دیکھنے گیا، واپسی پر ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی، جسے وہ سیدھا اماں کے پاس ہی لایا۔ تعارف دیتے ہوئے سیدھے بولا تھا، اماں یہ مائرہ ہے،
جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میری میک اپ آرٹسٹ کی چھوٹی بہن ہے، یہی عافیہ کو شاپنگ پر لے جائے گی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے اپیل بھی کی کہ خدارا کوئی اعتراض مت ڈھونڈنا۔ سفینہ نے مائرہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد انٹرویو لینے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات گنوا دیں کہ عافیہ کے لیے کس قسم کی شاپنگ کرنی ہوگی، اور ساتھ میں اس کا آج ڈے پارٹی کے لحاظ سے میک اپ بھی کروا دیجیے گا۔ وہ چولہے کے آگے کھڑی پراٹھے میں تیل لگا رہی تھی جب اچانک آفتاب پر آنے پر بوکھلا سی گئی تھی۔ مائرہ زور سے گلے ملی اور بولی، ہائے اللہ، آپ تو اتنی کیوٹ سی ہیں، تبھی صارف بھائی نے یوں آپ کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ چلیں آپ میرے ساتھ اور بند کریں یہ چولہا۔ وہ ہکا بکا سی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی جس نے خود ہی چولہا بند بھی کر دیا تھا اور اسے لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، پلیز آپ باہر اماں کے پاس بیٹھیں، ناشتہ بالکل تیار ہے، پہلے ناشتہ کریں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مصطفیٰ کو ہدایت دی، مصطفیٰ جان جاؤ آنٹی کو دادو کے پاس لے جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مائرہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، پارٹنر کیسا لگتا ہے جب اتنا ہینڈسم اور دھانسو ابو ہو اور اتنی کیوٹ سی اماں ہو؟ مصطفیٰ کھل کر مسکرایا تھا مگر بولا، آپ بھی میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھ جائیں کیونکہ پری قیمے والے پراٹھے بنا رہی ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی وہ مس کرنا نہیں چاہیں گی۔ مصطفیٰ کے کہنے پر مائرہ تو فوراً اس کے برابر کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی جبکہ عافیہ نے گردن موڑ کر نثار ہوتی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کھانا نکالنے لگی۔ قیمے والے پراٹھوں کے ساتھ لسی، رائتا، اچار اور پودینے کی چٹنی تھی جس کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف صارب اور مائرہ نے ہی کیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد اس نے چائے دی۔ چائے پیتے ہی مائرہ نے اسے مزید کوئی مہلت نہیں دی تھی اور ساتھ لے کر فرار ہو گئی تھی۔ چائے کے برتن بھی اماں نے صارف سے کہہ کر کچن میں رکھوائے۔ وہ برتن رکھ کر پلٹا تو اگلا حکم کر دیا، احد اب کسی بھی وقت اٹھنے والا ہوگا، جلدی سے اس کا فیڈر وغیرہ تیار کر لو۔ اس نے نظریں گھمائیں اور بولا، فار گاڈ سیک اماں، میں اس کی نیپی ہرگز نہیں بدلوں گا۔ آپ نے اسے کیوں نہیں کہا کہ وہ جانے سے پہلے یہ سب کر کے جاتی؟ سفینہ نے حیرت سے اپنے ہونہار ثبوت کو گھورا۔ کیوں؟ وہی کیوں کرے؟ یہ سب تو یہ سب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہی کیوں کرے یہ سب؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ صارف کے ہونٹوں پر بڑی کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی اور ماں کو تپانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ابھی جو 1.5 لاکھ دے کر بھیجا ہے وہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تو نہیں دیا، بچوں کی نیپیاں بدلنے کا ایڈوانس چیک دیا ہے۔ سفینہ حیرت کی زیادتی کے تحت صدمے کا شکار ہوئی تھی اور بڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی، اگر تو یہ مذاق تھا صارف تو بچوں کے سامنے ایسا گھٹیا مذاق آئندہ کبھی مت کرنا۔ ماں کی سنجیدگی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی تھی۔ فوراً بولا، اماں یہ مذاق ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی میں اپنی حق حلال کی کمائی کو یوں بلا وجہ کی چیریٹی میں دان دینا پسند کرتا ہوں۔ سفینہ کو غصہ آیا، میں اس سارے عرصے میں خاموشی سے تمہارے طور طریقے کو دیکھ رہی ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا اپنے سب اندازوں میں تم جھوٹے ثابت ہونے والے ہو، پر آفی کے ساتھ اپنا رویہ انسانوں والا رکھو۔ اب اگر شادی کر ہی لی ہے تو اسے اچھے سے نبھاؤ۔ اس نے ماں کی ساری بات سن کر بڑی سنجیدگی سے ان کی نظروں میں گہرائی تک دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں بزدل لوگ نہ تو مجھے اچھے لگتے ہیں نہ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ عورت انتہا کی بزدل پلس چالاک ہے۔ اور جہاں تک رہی اس نکاح کی بات، ضرورت تھی کر لیا، مگر شادی میں اپنی مرضی کی عورت سے ہی کروں گا۔ یہ تو آپ کو بہلانے کے لیے کھلونا لایا ہوں۔ اوف یار۔ اینڈ پر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتا ہوا زور سے ہنستا، تب ہی مصطفیٰ اندر آ کر بولا تھا، پاپا احد اٹھ گیا ہے اور پری کو ڈھونڈ رہا ہے، میں نے اس کو اس کے کوٹ سے نکالنے میں مدد کی ہے، ابھی اپنا فیڈر پکڑنے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ وہ چونک کر مصطفیٰ کی جانب مڑا اور زبان پر آنے والے سوال کو دبا کر اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ احد اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر کچن کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، ابھی وہ چلتا نہیں تھا، کھڑا بھی سہارے سے ہوتا۔ صارف مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کو گود میں اٹھانا چاہا، جواب میں احد نے پرجوش احتجاج کرتے ہوئے اس کی گود میں آنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے فیڈر بھی صارف کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اوئے میرے ہٹلر، کبھی تو اچھے موڈ میں مل لیا کرو، اٹھتے ہی سر قلم کرنے کے تیار ہوتے ہو۔ احد نے پھولے ہوئے منہ سے باپ کی بات سنی، پھر نیچے بیٹھ کر رینگتا ہوا کچن کے کھلے دروازے کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ اندر غور سے دیکھنے کے بعد اسپیکر پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ سارا ماجرا صارف کی سمجھ میں نہ آیا تو مصطفیٰ سے مدد لی۔ یہ ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور بولا، بتایا تو ہے کہ پری کو ڈھونڈ رہا ہے۔ صارف کی خاک سمجھ میں آیا، پوچھا، پری کون؟ مصطفیٰ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، پاپا یار، پری آپ کی وائف اور کون؟ صارف نے چونک کر بیٹے سے پوچھا، تمہیں کس نے کہا وہ میری وائف ہے؟ مصطفیٰ نے باپ پر ایسی نظریں ڈالیں جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ گزار ہو۔ دادو نے بتایا تھا، اور کون بتائے گا؟ با آواز بلند بڑبڑایا، ایک تو یہ دادو بھی نہ، سنو
उस औरत का नाम आफिया बीबी है, परी वरी नहीं। मुस्तफ़ा ने बाप को झुंझलाहट पर गौर ही नहीं किया, बड़े तहम्मुल से बोला था, हाँ मुझे इल्म है, ये तो मैंने उनके निकनेम रखा है। जैसे वो मुझे मुस्तफ़ा जान कहती हैं, मैं उनको परी जान कहता हूँ। सारिफ ने आगे बढ़कर गुस्से से अहद को उसके हजार एहतजाज के बावजूद गोद में ले लिया था। हद हो गई है, यानी 1.5 हफ्ते में ही ये औरत मेरे औलाद को शीशे में उतार चुकी है, और माँ तो मेरी पहले ही फिदा थी। ओ आई सो हेट चीप पीपल। अहद को उसने जज्बात में आकर उठा तो लिया था, मगर अगले 2 घंटों के दौरान उसे छटांग भर के बच्चे ने उसे अपने बाप को छठी का दूध याद दिला दिया था। जब तक मायरा उसको छोड़कर गई, सारिफ की बर्दाश्त का ग्राफ ऑफ कंट्रोल हो जा चुका था। मायरा के डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट थी, इसीलिए वो आफिया के बहुत इसरार के बावजूद अंदर न आने की मौजरत करती उसे गेट पर ही ड्रॉप करके चली गई थी। आफिया ने हालांकि चादर ओढ़ी हुई थी, मगर फिर भी झिझक रही थी। अभी उसको बच्चों को भी तैयार करना था। उसने तो बहुत कहा कि कपड़े वगैरह ले जाकर खुद ही घर पर तैयार हो लेगी, मगर मायरा और उसकी बहन को अम्मा की तरफ से ख़ास हिदायतनामा मिला था, डे टाइम फंक्शन के लिए मेकअप करवाकर उसको पूरी तरह तैयार करके आने दिया जाए। अभी उसने बिल्लू और स्किन इम्तियाज़ के हल्के मगर इंतहाई नफीस काम वाले लॉन्ग गाउन टाइप शर्ट पहना हुआ था, बाल खुले छोड़कर ट्रिमिंग की हुई थी, दोनों हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में छोटी सी हील। मगर सबसे बड़ी तब्दीली मेकअप था। वो अपनी आज तक की होशमंद ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूँ तैयार हुई थी। अम्मा के कहे के मुताबिक 2-4 भारी भरकम घर में पहनने वाले कपड़े भी मायरा लोगों ने अपनी मर्जी से लेकर दिए थे, जबकि उसने अपनी मर्जी से मुस्तफ़ा, अहद और अम्मा के लिए शॉपिंग की थी। बच्चों की चीज़ें लेते हुए आंख बार बार भीगती रही। सारा सामान उठाए गेट बजाया। खान बाबा उसको देखते ही शुरू हो गए थे। शुक्र है बेगम साहिबा आप आ गईं। छोटा बाबा ने साहब को बहुत तंग कर दिया है, साहब बड़े गुस्से में हैं, उसको लिए घूम रहे हैं, जल्दी से अंदर जाएं। उसके कदम में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। हॉल के दरवाजे से दाखिल होते ही अहद के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। हाथ में पकड़े सारे बैग वहीं दरवाजे के पास फेंक कर अंदर की जानिब गई, जिधर से अहद के रोने की आवाज़ आ रही थी। सारिफ के कमरे में सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। टीवी पर कोई कार्टून मूवी लगाकर अहद की तवज्जो उसकी तरफ करने के लिए आवाज़ अच्छी खासी ऊंची कर रखी थी, पर अहद इसी तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, जैसे दुनिया में उससे अच्छा और कोई काम ना रहा हो। आफिया पर नज़र पड़ते ही सारिफ ने गुस्से से लब भींच लिए और इंतहा की सर्द निगाहों से उसको देखा कि आफिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई, पर वो रुकी नहीं। आगे बढ़कर सारिफ की गोद से हाथ को ले लिया। आए मेरा शहजादा बेटा, माँ सदके जाए, इतना रोते हैं। अहद को गोद में लेकर वो वालेहाना उसको प्यार करते हुए बोली थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, अपना रूप, सजा सवरा सरापा, सारिफ का गुस्सा, उसकी घूरती निगाहें। उसको याद रहा तो वाहिद और उसकी अहद और उसके रो रो कर सूजी हुई आंखें, उसकी हिचकियाँ लेता वजूद, उसके चेहरे, हाथ पर वो से लेते हुए उसको अपना से लगाते कर रोते हुए आंसू का एहसास तक ना हुआ था। अहद उसकी आवाज़ सुनते ही चाबी के खिलौने जैसे चुप कर गया था। बार बार शक से उसके मेकअप लगे चेहरे को देखता, मगर जब वो बोलती तो उसके साथ लग जाता। अहद को शक से निकालने के लिए उसने एक दफ़ा भी ना सोचा था। उसको गोद में लिए ही वॉशरूम में जाकर मुंह धो लिया। जब उसने तौलिए के साथ चेहरा खुशक करने के बाद भरी हुई आंखों से अहद को देखकर बच्चा कहा तो पहली मर्तबा अहद मुस्कुराया। तौलिए में अपने आंसू अच्छी तरह जज़ब कर लेने के बाद उसने अहद का भी मुंह धोया और वॉशरूम से बाहर आ गई थी। टीवी बंद हो चुका था। अब हर तरफ खामोशी और साकुत था। सारी भी मंजर से गायब हो चुका था। आफिया ने दिल ही दिल में शुक्र का सांस लिया। बेड पर रखा अहद का फीडर पकड़ा और अम्मा के कमरे में आ गई, जहाँ दादी पोता परेशानी से शक्लें बनाए बैठे थे। उसे देखते ही खिल उठे थे। मुस्तफ़ा फ़ौरन बोला, थैंक्स टू अल्लाह कि परी आप आ गई हैं, वरना आज तो खैर नहीं थी। इस अहद के बच्चे ने पापा के साथ अच्छा नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि अब इसकी वजह से वो हम लोगों को फातिमा दादू के शहर अपने साथ लेकर जाएंगे। मुस्तफ़ा इसको मुताला कर रहा था। सफीना ने हैरत से सर तपा आकर उसका जायज़ा लिया और बेसाख्ता पूछा था, ब्यूटी पार्लर लेकर नहीं गई? उसने एक नज़र उन पर डाली, पैरों में पड़े जूते उतारे और बेड पर बैठकर अहद के मुंह में फीडर दिया। साथ ही रोना भी नए सिरे से शुरू कर दिया था। सफीना ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या सारिफ ने कुछ कह दिया है? एक हाथ से आंसू पोंछते हुए उसने नफ़ी में सर हिलाया, मगर आंसू रुकने के बजाय भल भल बह रहे थे। तो रो क्यों रही हो? चादर के पल्लू से नाक साफ करके पहले रोने की वजह पर सुर्ख होती नाक को मजीद टमाटर रंग करते हुए बोली थी।
مجھے کیا علم تھا احد اتنا روئے گا۔ میں ہرگز بھی مائرہ کے ساتھ نہ جاتی۔ زندگی میں جو انسان مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میں نے اس کو ہی اتنا رلا دیا۔ بلکہ مجھے پتہ ہی کب تھا کہ کوئی مجھے بدنصیب سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ مجھے تو آج تک یہی لگا کہ میں ہوں ہی بہت بدصورت، کمینی اور بدسیرت کہ کسی بھی رشتے کو، کسی بھی انسان کو میرے اندر کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی جو وہ مجھے کسی قابل سمجھے۔ پر ماں، آپ گواہ ہیں نا، یہ چھوٹا سا بچہ صرف میرے لیے رویا ہے۔ اگر آئندہ کبھی میں اس کے بغیر کہیں جاؤں تو مجھے کالے چوٹ سے ماریے گا۔ اصل مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے کپڑوں میں کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایویں میں آپ کا اتنا خرچہ کروا دیا۔ حالانکہ مجھے اتنا منحوس سایہ لے کر وہاں امتیاز بھائی کی بیوی پر بیٹے کو ملنے جانا ہی نہیں چاہیے۔ فضول میں میری بھابھی مجھے وہاں دیکھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گی تو بھلا میں کیا کر لوں گی؟ میری کون سی اس شہر کے ساتھ اچھی یادیں جڑی ہیں جو یوں شوق سے جا رہی ہوں؟ اوپر سے انہوں نے ادھر جا کر میری شکل کو ایک نظر بھی بیزاری سے دیکھا تو ساری کہانی سارے مجمع میں کھل جانی ہے۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ ان کو بول دیں اکیلے ہی چلے جائیں۔ اپنی بات پوری کر کے سفینہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر احد کو لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ جو اس کے بڑے غور سے دیکھ کر اور سن رہا تھا، اس کے جاتے ہی بڑی پیاری سے شکل بنا کر دادی سے کہنے لگا، دادو اگر پری نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، پاپا کو جانے دیں۔ فکر مندی بیٹھی سفینہ بھی ہنسی نکل گئی۔ فکر مندی سے بیٹھی سفینہ کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ مصطفیٰ کو بے اختیار پیار کیا۔ جاؤ دیکھو دوسرے کمرے میں جاؤ، جا کر تو نہیں رو رہی ہے، اس کو بولو نہیں جانا تو ٹھیک ہے پر رونا بند کرے پاگل لڑکی۔ مصطفیٰ بڑی بردباری سے گردن ہلاتا باہر اٹھا، اسے ڈھونڈنے نکل آیا تھا تو وہ اسٹور روم میں اپنے پہننے کے لیے گھر والے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اس نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا اور بتایا تھا، چینج کروں گی۔ آپ احد کے پاس 2 منٹ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ مگر مصطفیٰ کا جواب اسے اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ نہیں پلیز چینج مت کریں، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اصلی والی پری لگ رہی ہیں، اور آپ کے بال بالکل روپانزل جیسے ہیں۔ روپانزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ اپنی دونوں باہوں کھول کر گول گول گھومتے ہوئے اونچی اونچی گانے لگا تھا، پھر اپنے ہاتھوں میں اس کے کمر سے نیچے لہراتے گھنے بالوں کو پکڑ کر دائیں بائیں لہراتے ہوئے وہی لائن بولے جا رہا تھا، روپانزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ عافیہ بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی، ساتھ میں احد کو بھی گدگدی کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ صارف کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا، باہر بھی وہ اسی لیے نکل گیا تھا کہ اپنی جذبات پر بند باندھ لے، اس سے پہلے کہ کچھ بہت ہی الٹا سیدھا بول جاتا۔ سارا گارڈن کا چکر لگا کر وہاں سے ایک عدد امرود توڑ کر کھانے کے بعد گھر میں واپس آیا تھا۔ روپانزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر، ایک آواز تو کلیئر وہ پہچان سکتا تھا، مصطفیٰ کی تھی۔ دوسری کو جاننے کی خاطر اس کے قدم بے اختیار اسٹور روم کی طرف گئے تھے۔ احد کو گود میں ہی اٹھائے وہ اور مصطفیٰ ٹیبل پر پڑی کپڑوں کو اٹھا کر ہوا میں اچھالنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر اچھالتے ہوئے ایک کی لائن دہرائے جا رہے تھے، روپانزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ تینوں ہی صارف کو وہاں موجودگی سے لاعلم تھے۔ احد کی کلکاریاں سن کر صارف کو غصہ آیا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو کچھ دیر پہلے اس کی گود میں رو دھو رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں اس نے فون کی اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکالا اور فقط چند سیکنڈ کی ویڈیو لے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اماں میں تیار ہو رہا ہوں، اور بھی جس کو جانا ہے 15 منٹ کے بعد دروازے کے پاس تیار کھڑا ملے۔ سفینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک کر بتانا ضروری جانا تھا، تمہاری وہ فیملی پہلے ہی جانے سے انکار کر چکی ہے، وجہ تم خود ان سے پوچھ لو۔ اس نے ماں کے مسکراہٹ کو غور سے دیکھا، پھر کہا، پہلی بات تو یہ میری فیملی آپ کے اور 2 بچے ہیں، اور دوسری یہ، تیسرے کسی کی اہمیت میری نظروں میں 2 کوڑے کی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اچھا ہی ہے وہ عورت گھر پر آپ کے ساتھ رہے، میں آپ کی غیر موجودگی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہی رات کو پھپھو کی طرف ہی رک جاؤں گا۔ آج میری چھٹی بھی ہے، پھپھو کا شکوہ دور ہو جائے گا کہ کبھی رہتا ہی نہیں ہوں۔ سفینہ نے منتفق ہوتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا تھا، چلو ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، رات کو فون کر دینا تسلی ہو جائے گی۔ اب جاؤ تیار ہو کر نکلو، پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے۔ جب تک وہ گھر میں موجود رہا عافیہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ پہلے مصطفیٰ سے کنفرم کروایا کہ پاپا گھر سے نکل چکے ہیں، اوپری منزل سے احد کو لے کر نیچے اماں کے کمرے میں آئی تھی جو ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی کتاب دیکھ رہی تھی۔ اماں یقیناً پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے، بس جلدی سے اپنی مرضی بتائیں کیا کھانے کا موڈ ہے، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے اپنے طور پر میں نے ایک فٹافٹ چیز سوچی ہوئی ہے، بریڈ کے سلائس پر کیچپ اور قیمہ جو کہ بنا پڑا ہے اس کے اوپر چیز ڈال کر ٹوسٹ ٹائپ کچھ چیز بنا لیتی ہوں، کیا خیال ہے؟ سفینہ نے اکتاہٹ سے
सफीना ने किताब से नजरें हटाकर आहत को देखा, जिसने आफी ने बेड पर बिठा दिया था। उसके हाथ में अमरूद था, जिसके साथ वो अपने सामने वाले 2 दांतों की मदद से खेल रहा था। फिर कहने लगी, बेटा जी, जो मर्जी बना लो, मैं बिस्मिल्लाह करके खा लूँगी। और तुम्हारा बेटा तो चीज़ टोस्ट को वैसे ही दीवाना है। वो हुक्म मिलते ही वहाँ से किचन के लिए मुड़ गई थी। 20 मिनट बाद चारों अफराद छोटा सा दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। जब खाने के बाद आफिया बर्तन वगैरह धोकर सारा काम निपटा चुकी थी, तो अहद और मुस्तफ़ा को कलर और कॉपियों में मसरूफ़ करके खुद सफ़ीना की चेयर के पुश्त की जानिब खड़ी होकर उनकी चुटियाँ खोलकर धीरे धीरे कंघी कर रही थी। तब सफ़ीना के दिल की बात ज़बान पर आई, आफ़ी जी, वो जो कपड़े आज लाई हो, उनमें से कोई जोड़ा पहनने के बजाय ये पुराने वाला सूट क्यों पहन लिया? उनके सर में कंघी करते हुए आफी के हाथ एक लम्हे को थम गए थे। अम्मा, कपड़ों में क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी ये जोड़े भी तो नए ही हैं। सफ़ीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया था और आंखों में देखते हुए बड़े धीमे अंदाज में वो समझाते हुए बोली थी, बेटे, हमारी समातें इस कदर कमज़ोर हैं कि कोई बहुत चीख चिल्लाकर भी अपना मौक़िफ़ बता रहा हो ना, तो ही हार्डली सुन पाते हैं या सुनने को तैयार होते हैं। और ऐसे माहौल में अगर तुम ये ख्याल करो ना कि कोई तुम्हारा खामोशी और खूबसूरती, एहसास और मोहब्बत करने वाली ज़बान समझ जाएगा, तो मेरे ख्याल में ख़ुद को धोखा देने वाली बात होगी। और बेटे, जो आपका हक है उसको यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ना उससे गफलत बरतनी चाहिए। मेरी सारी बात का मकसद ये है कि तुम ये समझ लो, सारिफ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं गया, तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहा है। मेरे सामने बड़ी नामुनासिब बातें भी सुना जाता है, तो जाहिर है तुम्हें भी सुनाता होगा। सबके बावजूद तुम्हारे और उसके दरमियान ताल्लुक तो कायम हो चुका है। तुम उसके निकाह में हो, जिसे उसने अपनी मर्जी से किया है, उसकी शरई और कानूनी बीवी हो। इस घर में तुम्हारी हैसियत बड़ी मुस्तकिम है और रहेगी, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना। मेरा बेटा कभी तुम्हें इस घर से बेदखल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तरबियत में शामिल ही नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादती कर जाए। हो सकता है तुम्हारे हुकूक भी पूरे करता रहे, मगर बेटा, तुम्हारी असल मंजिल तो उसका दिल है, और उसकी 100 साल ज़िंदगी भी उसकी खामोश खिदमत में गुजार दोगी ना, तो तुम्हारा शौहर कभी भी तुम्हारी तरफ माइल नहीं होगा। जानती हो कि क्यों? क्योंकि उसने 8 साल एक औरत से मोहब्बत की है, जो उसे पल पल का हिसाब रखती थी। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, हर चीज़ का फैसला वो करती थी। ये उसको इसीलिए ये सब करने का इजाज़त नहीं देता था क्योंकि ये उससे डरता था या बताता था, डरता था या दबता था, बल्कि ये उससे मोहब्बत करता था। बेटे, हर इंसान की अपनी एक अलग फितरत है। कई मर्द इन्हीं बातों की वजह से उकताकर अपनी शादियां ख़त्म कर देते हैं कि उन्हें हद से ज़्यादा पाबंदियां पसंद नहीं आती। वो जो सर झुकाकर सिर्फ सुन रही थी, पहली दफ़ा बोली थी, अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सबसे बड़ी वजह ही मोहब्बत हो। जहाँ मोहब्बत हो ना, वहाँ नागवार बातें, आदतें भी अच्छी ही लगती हैं, और जहाँ मोहब्बत ही ना हो, वहाँ सच्ची और जायज़ बात भी नागवार लगी। अम्मा बड़े गौर से उसको देखते हुए पढ़ रही थी। समझना ज़रूरी जाना था, आफ़ी बेटे, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही अजीब रिश्ता है। ये खून के रिश्तों जैसा नहीं है कि चाहे मरना जीना तक ख़त्म कर लो, मगर रिश्ता फिर भी सलामत रहे। और दूसरी बात यह है बेटा, रिश्ता चाहे कोई भी हो, मियाँ बीवी का, माँ बेटी का, बहन भाई का या दोस्त का रिश्ता हमेशा तभी कायम और मजबूत होता है जब आप इस पर मेहनत करते हो, अपने होने का एहसास दिलाते हो, किसी के लिए खड़े होते हो। आफिया के आंसू खामोशी से अपना काम करने लगे थे। बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, अम्मा, मैंने 7 साल एक रिश्ते पर काम किया है, दिन रात खून देकर पाला, अपना आराम सुकून त्याग दिया, मगर हासिल क्या हुआ? ना इज्जत, ना तहफ़्फ़ुज़, ना मोहब्बत। माथे पर बांझपन का दाग, तरस व हिकायत भरी नजरें, बदरी, ये मेरी इतने सालों की कमाई ठहरी है अम्मा। और आप चाहती हैं मैं एक और खेलूं, अच्छे कपड़े पहनकर उनके आगे पीछे फिरूं, अदाएं दिखा दिखाकर उनका दिल लुभाने की कोशिश करूं, एक चिल्लाकर उनकी तवज्जो हासिल करूं, ताकि वो मेरे पर एक नजर उल्फत की डालें। तो देख तो लेंगे, मुतवज्जह तो हो जाएंगे, और जैसे उन्होंने मुझसे कह रखा है कि नफ्स के हाथों मजबूर हो जाऊं, तो मुझे इजाज़त है जब मर्जी उनके बेडरूम में आ जाऊं। तो मेरी प्यारी अम्मा, शोर करके किसी को मुतवज्जह करने से नफ्स की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी कंधों पर उठाकर वो मेरे करीब तो आ जाएंगे, पर दिल और रूह की दर्द तक सारी उम्र उनकी नज़र ही नहीं पड़ेगी। मैंने मर्द के साथ 7 साल तक जिस्म का ताल्लुक कायम रखा, क्या मिला वहाँ से जो दोबारा से खुद को मारूं? और मुझे तो वैसे ही उनसे बहुत डर लगता है। पता नहीं आपको मुझ में क्या नज़र आ गया है जो अपने इतने लाडले और कामयाब और हर तरह से परफेक्ट बेटे से शादी करवा दी।
یا شاید میری ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ کو میری زندگی میں آنا تھا۔ مجھے اتنے پیارے بچے ملنے تھے، سگی ماں آپ میں مل گئی، اولاد مل گئی، سر چھپانے عزت بھری چھت مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ سفینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم نے بہت غلط بات کی ہے، یعنی ماں مل گئی، اولاد مل گئی تو شوہر کو اب پوچھنا ہی نہیں ہے، صرف اسے ڈر کے کہ وہ سمجھے گا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہو تو ایسی کی تیسی اس کی جو مرضی سمجھتا رہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایسی کوئی بےہودہ حوالوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک غلط بات کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو ساری عمر پلو سے باندھ کر رکھو اور شوہر سے دور بھاگتی پھرو۔ اور جہاں تک تم نے اپنی پہلی شادی کا حوالہ دیا ہے تو بیٹا اس بات یاد رکھنا، جیسے رزق کمانے کے لیے انسان محنت تو ضرور کرتا ہے مگر ملتا وہی ہے جو اوپر والے کی مرضی ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے آپ کو وہی ملنا ہے۔ اسی طرح کون آپ کی زندگی میں آئے گا اور کون جائے گا اس کا اختیار ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ سب انسان کی طاقت اور پہنچ سے باہر کی باتیں ہیں۔ دوسرا، جہاں تک بات رہی اچھائی جو تم نے پہلے شوہر سے کی ہے اس کے بدلے میں کیا ملا، تو بیٹے پنجابی کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سانپ کو آپ ساری عمر بھی دودھ کے پیالے پلاتے رہیں گے وہ کبھی آپ کا یار نہیں بنتا، اس کا جب بھی موقع ملے گا آپ کو ڈنک مار ہی دیتا ہے، مگر آپ کی اچھائی کا صلہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم کبھی میرے اور کبھی بچوں کے کمرے میں پناہ ڈھونڈو۔ آج ہی اپنے سارے کپڑے اور پرانے والے جو ہیں باندھ کر کام والی کے حوالے کر دو اور نئے سب صارف کی الماری میں رکھو۔ آج سے سونا بھی ادھر ہی ہے، مجھے ویسے بھی کسی کے ساتھ نیند نہیں آتی۔ عافیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ سفینہ نے اس سے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ زور دے کر اپنی بات کہی تھی۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا ہے، آج بلکہ ابھی سے تم اس کمرے میں شفٹ ہونا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ عافیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آنسو پیچھے دھکیلے۔ عافیہ، ایسا خوفناک حکم دینے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے میری گردن مروڑ دیں۔ موت کے منہ میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ تو مجھے اس قدر غصے سے گھورتے ہیں، ان کے کمرے میں رہوں گی تو کچا ہی چبا جائیں گے۔ اماں نے اسے گھورا۔ ایسے ہی جانور ہے نا میرا بیٹا، اس کی زبان بھی پسلی تھی۔ آپ کو کیا پتا آپ کو کون سا غصے سے گھورتے ہیں، مجھے تو ایک سیکنڈ میں ہی اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیں گے۔ سفینہ نے تسلی دیتے ہوئے بڑے شوق سے کہا تھا، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں، وہ تمہیں کو کبھی بھی کمرے سے نکالے جانے کو نہیں بولے گا، اس طرف سے بے فکر رہو۔ عافیہ نے مزید ہاتھ پاؤں مارنے چاہے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے ایک کمرہ تک اپنا ذاتی نہیں مل سکتا کیا، جو میں ان کا کمرہ شیئر کروں؟ سفینہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، بی بی وہ تمہارا قسم ہے، ساری زندگی جس کے ساتھ رہنے کے لیے 3 دفعہ ہاں کی تھی۔ یہ سفینہ کی محبت کا ہی اعجاز تھا، وہ ان کے ساتھ یوں پوری ہو کر بول رہی تھی۔ اب بھی فٹ بولی، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میلنگ کی مار ماری تھی، بالکل اسی طرح فاطمہ چچی نے بھی مجھے راضی کیا تھا۔ اب آپ لوگ 2 شریف لوگوں کے جذبات کے ساتھ یوں تو نہ کھیلیں۔ کاش میں ان سے یہ شادی کے بغیر ہی آپ کے گھر آ جاتی، کم از کم ایک عدد کمرہ تو مل جاتا، وہ بھی میرے ذاتی ملکیت کا۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے اس کو گھورا۔ اچھا زیادہ فضول نہ بولو، میری چٹیا کر دو، پھر اپنا حولیہ درست کر کے جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ایک دفعہ پھر کھڑی ہو کر ان کے بال بنانے لگی۔ اماں میری کون سی بات بری لگی جو یہ اتنی بڑی سزا سنا رہی ہیں؟ سفینہ بولی، یہ سزا نہیں ہے پاگل لڑکی، اب وہ کیا کہتا کہ تمہارا شوہر بڑے صاف لفظوں میں جتا چکا ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا۔ رات کو مصطفیٰ کے جانے تک وہ اس کے پاس لیٹی، اسے کہانی سناتی رہی، احد بھی اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا، مگر اس کی ساری توجہ عافیہ کے نئے جونوں پر لگی بٹنوں کی جانب تھی۔ جب تک کہانی ختم ہوئی وہ دونوں بھائی کاٹے بھر رہے تھے۔ باہر آ کر اماں کو ان کی دودھ دینے کے بعد ان کے کمرے سے ان کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئی تھی۔ 9:30 بجے تک تو اماں خاموش رہیں، پھر بول پڑیں، چلو آفی میرا ٹی وی بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر دیکھ لو۔ بیچاری کی شکل بنا کر رہ گئی۔ آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ سفینہ نے اینک اتار کر سائڈ دراز پر رکھی اور اطمینان سے بولی، کمرے میں انٹرکام ہے، جب ضرورت ہوگی تب بلا لوں گی، چلو شاباش، اچھے بچے بحث نہیں کرتے۔ گیٹ کے باہر گاڑی روک کر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ چہرے پر تشویش کی گہری چھاپ تھی۔ ارادہ تو اس کا شیخو پورہ میں آجات رکنے کا ہی تھا، مگر 10:15 بجے کے قریب اس کا ایک انجان نمبر سے عجیب سی کال موصول ہوئی، جو کہ ایک طرح سے کوئی اتنی بھی نئی اور عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ جس کام سے وہ منسلک تھا وہاں کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، مگر وہ پھر بھی رات رکنے کا ارادہ بدل کر گھر آ گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ رات کے
2:15 का वक्त था। घर की सारी बत्तियां गोल थीं सिवाय हॉल के। चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोलने के दौरान उसने कोशिश पूरी की कि कोई आवाज़ पैदा ना हो। दबे पांव अम्मा को एक नज़र देखा, फिर सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही एहसास हुआ कि ना सिर्फ हल्की स्पीड पर पंखा चल रहा था बल्कि नाइट बल्ब भी जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसको अपने बेड पर किसी वजूद का एहसास हुआ। फौरन मेन लाइट जलाई। सामने नजर आने वाले मंजर सारिब को अच्छा खासा चौंका गया था। ग्रे और काले रंग की नाइटी में एक हाथ गाल के नीचे और दूसरा पहले बाजू पर, लंबी ढीली ढाली चोटी नागिन की तरह बल खाकर सिरहाने के आसपास ढेर हुई थी। दुपट्टा जो कि अब तक वो उसके सीने के और सर के गिर्द लपेटे हुए देखता रहा था, इस वक्त साइड टेबल पर रखा हुआ था। वो आहत की जानिब करवट लिए सो रही थी, जो कि लापरवाह और शहनशाही अंदाज में दोनों बाजुओं और टांगे फैलाकर मुंह जोर से पीछे मजे से सोया हुआ था। बेइख्तियार सारिब ने आगे बढ़कर उसके माथे को प्यार किया। ड्रेसिंग में जाकर कपड़े बदल के वापस आया। एक दफ़ा फिर से बेड का जायजा लिया। किंग साइज बेड पर वो दोनों बिल्कुल दरमियान में ऐसे सोए हुए थे कि ना इस तरफ ना उस तरफ जगह इतनी नहीं बचती थी जहां वो लेट सकता। वो आहत की तरफ तो लेटना चाहता भी नहीं था। कुछ सोचकर अगला स्टेप लिया। उसको अपने कान के करीब, बिल्कुल करीब, धीमी आवाज़ और नर्म आवाज़ सुनाई दी, आफिया। आदत के मुताबिक फ़ौरन ही मुंह से निकला, जी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। सुनो, ज़रा आहत को तो एक साइड पर कर दो। मैं नहीं चाहता सोते हुए कहीं इसको मेरा हाथ वगैरह लग जाए। अब की बार आफिया ने पट से आंखें खोल दी थीं। वो उसके करीब बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखते हुए आफिया ने ज़बान से बेइख्तियार सवाल किया, आप क्यों आ गए? आपको तो वहाँ रात रहना था। वो जो फ़ोन पर आए हुए मैसेज देख रहा था, तब कर आफिया से बोला, अगर इधर बैठा तुम्हें बुरा लग रहा हूँ तो क्या वापस चला जाऊँ? और कहोगी तो ज़िंदगी की बाकी सारी रातें भी कहीं बाहर ही गुजार आया करूँगा। वो इंतहा का संजीदा लग रहा था। आफिया चौंकी थी और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। ये वो सारिब नहीं था जो सुबह घर से गया था, जिसके साथ वो इस घर में आई थी। ये कोई और ही था। अपना दुपट्टा ढूंढते हुए पूछने लगी, अगर हमारी मौजूदगी से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्या मैं और आहत दूसरे कमरे में चले जाएं? सारिब ने अब की बार और से इस औरत को देखते हुए पूछा था। जाने की बात गई भाड़ में। पहले ये बताओ, अपनी मर्जी से यहाँ सोई हो कि अम्मा के कहने पर? अम्मा के नाम पर तो आफिया की आधी मुश्किल आसान हो गई। फौरन सफाई देने बैठ गई थी। देखिए, मैंने बहुत इनकार किया था मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मगर प्लीज़ आप उनसे नाराज़ मत होइएगा। मैं अभी ही यहाँ से चली जाती हूँ। वो अपनी जगह से उठने लगी थी मगर सारिब की मजबूत गिरफ्त ने उसका इरादा पूरा ना होने दिया था। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के हुक्म ही मानने हैं, तो फिर मसला क्या है? मेरी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई हुक्म तो नहीं है। बस इस बच्चे को एक साइड पर कर दो ताकि मैं सो सकूं। वो उसको बताना सकी कि उसने बच्चे को तो दरमियान में रखा ही इसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, तो साइड पर कैसे कर दूं? मगर सारिब के चेहरे पर नज़र आने वाली संजीदगी ने कुछ भी कहने की हिम्मत ना दी थी। आहत को थोड़ा आगे करके खुद भी आगे हो गई थी। अब सारिब के लिए बहुत काफ़ी जगह बन गई थी। वो खुद को अपने पूछने से रोक न पाई थी, आपको कुछ चाहिए, पानी वगैरह? सारिब ने फ़ोन बंद करके साइड दराज पर रखा। उठकर लाइट बंद की। जब अपनी जगह से लेट चुका था तो अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारे जैसे नमूने म्यूजियम में रखे जाने चाहिए। वो तो अपनी बात कहकर करवट बदलकर सो गया था, मगर वो कितनी देर जाग कर उसके कहे जुमलों का मफहूम ढूंढती रही थी। फिर ना जाने कब आंख लग गई। वो अपने पहलू में सोए हुए सारिब को वहाँ मौजूदगी से इस कदर मोहतात थी। सुबह तक एक ही समित में करवट लिए पड़े रहने की वजह से जिस्म का वो हिस्सा अकड़ा हुआ था और ये रूटीन अगले आने वाले बहुत दिनों तक जारी रही। वो कमरे में तब आती जब वो सो चुका होता, या कम से कम आफिया को यकीन हो जाता कि अब वो सो गया है। जाकर खामोशी से बैठ की एक साइड पर किसी बेजान जिस्म की तरह दिन निकलने तक पड़ी रहती थी। इधर आजान होती, उधर वो उसके कमरे की कैद से आज़ाद होकर खुली फिजा में सांस लेती, सिवाय एक रात के जिस रात सारिब का शो होता था। उस रात वो उसके घर आने से पहले ही पूरी कोशिश करती कि नींद आ जाए, मगर नींद भी हमेशा मेहरबान ना होती थी। मुस्तफ़ा के साथ दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ गहरी की गहरी होती जा रही थी। उसका बर्थडे आया, जिसके बारे में सारिब ने ही मशवरा दिया था। स्कूल के दिनों में करने के बजाय वीकेंड पर वो मुस्तफ़ा और उसके दोस्तों को बाहर डिनर या लंच करवा देगा। मुस्तफ़ा को कोई एतराज़ नहीं था। फिलहाल एक केक लाकर कट कर लिया गया था। मुस्तफ़ा को हफ्ते में स्कूल से 2 छुट्टियां होती थीं, हफ्ता और इतवार की। अम्मा मुझे बता दें, फिर डिनर की बुकिंग करवाऊं या लंच की? सफ़ीना ने उलट जवाब दिया, भाई अपनी बीवी से पूछो, मुझे क्या इल्म। सारिब की तेवरियाँ चढ़ गई थी और गुस्से से बोला, आप ये जो
कोशिशें करती फिर रही है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है इनका। सफीना ने अनजान बनते हुए हैरत से इजहार किया था। कौन सी कोशिश की बात कर रहे हो? तो उनकी बात पर मजीद चढ़ी थी। आप उसको कहकर हर बात मनवा लेंगी, जो कहती जाएंगी वो मिट्टी की मान चाप आपके हुक्म मानती जाएगी। पर अम्मा, मैं सारिफ सियाल हूँ, आफिया कमाल नहीं हूँ। सफीना ने उसे जताते हुए कहा था। वो भी अब आफिया कमाल नहीं है, आफिया सारिफ है। सारिफ का कहकहा बेइख्तियार था। वो बोला, अम्मा, सारिफ के कमरे में सो जाने से वो आफिया सारिफ नहीं बन गई, वही है जो थी। सफीना ने भी हार न मानी। उसकी हैसियत उसी दिन बदल गई थी जिस दिन वो तुम्हारे निकाह में आई थी। सारिफ ने हंसते हुए नफ़ी की थी। एक काम करें, अभी उसको मेरे सामने बुलाकर कहें कि वो मेरी आंखों में देखकर यही एक जुमला दोहराए, मैं आफिया सारिफ हूँ, सारिफ की बीवी। मैं उसकी हैसियत तस्लीम कर लूँगा। सफीना ने उसको घूरा और कहा, फिक्र ना करो, एक दिन वो ऐसा भी कर देगी। सफीना की हार ने सारिफ को बहुत मज़ा दिया था। खुलकर हंसते हुए बोला था, प्यारी वालदा, वो दिन कभी नहीं आना, लिख कर ले लें। ये दावत आपकी बहू बनकर आई, ये औरत आपकी बहू बनकर आई है, वही बनकर रहेगी। मेरी बीवी मेरी जैसी आएगी, निडर बेबाक, छुई मुई डरी सहमी सी औरत नहीं होगी जो सारी रात एक करवट पड़ी रहे, इस डर से कि कहीं मेरी मुतवज्जा उसकी जानिब ना हो जाए। इट्स जस्ट वेरी सिक जोक मदर, नॉट अ। खैर छोड़ें ये लाहासिल बहस और बताएं, डिनर या लंच? सफीना ने अपनी कही बात फिर दोहराई थी। मैं बता चुकी हूँ अपनी बीवी बच्चों से पूछो। चलो जी, ये भी कर लेते हैं। साथ ही उसने मुस्तफ़ा को आवाज़ दी। जब मुस्तफ़ा की जानिब से कोई जवाब न आया तो उसे ढूंढता हुआ उसके कमरे में आया। कमरा तो खाली ही था, मगर वॉशरूम से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा खोला तो अंदर अजीब मंजर था। टब में पानी भरे बबल बात बनाया गया हुआ था। सारा टब साबुन झाग से भरा हुआ था, जिसमें मुस्तफ़ा और अहद बैठे नजर आए थे। उनके चेहरों पर झाग के मदद से दाढ़ी मूछें बनी हुई थी। इधर क्या हो रहा है? अचानक से सारिफ की आवाज़ पर वो मुड़ी। गीले फर्श पर पाँव फिसला और मुस्तफ़ा और अहद के दरमियान टब में गिर पड़ी थी। 2 सेकंड लगे सबको हंसी पैदा होने वाली सूरत हाल समझने में। अगले लम्हे मुस्तफ़ा सारिफ के साथ साथ अहद भी हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। आफिया शर्मिंदगी के मारे अपनी जगह से उठ भी ना सकी, वैसे ही पानी में बैठी रही, टांगें बाहर लटक रही थीं। अहद को मौका मिल गया था, अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में बैठ गया। वो चाह रही थी कि सारिफ इधर से हटे तो वो पानी में से बाहर आए। सारे कपड़े तो भीग ही चुके थे, मगर सारिफ बाहर जाने के बजाय अंदर आया। झाग लेकर आफिया की दाढ़ी मूछें बनाई और बोला, अब तस्वीर मुकम्मल हुई। साथ ही जेब से मोबाइल निकाला, 3-4 मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें लीं। फ़ोन वापस जेब में डालते हुए वो बात की जिसके लिए आया था। उसके दोस्तों को डिनर पर ले जाना है या लंच पर? सवाल सीधा उसी से किया गया था, इसीलिए मजबूरन जवाब भी उसे ही देना पड़ा। ये अलग बात कि ना सर उठाया ना नज़र मिलाई। वो मैं सोच रही थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुस्तफ़ा के दोस्तों को घर पर ही बुला लें, सारा दिन रह लेंगे, मैं खाना वगैरह बना लूँगी। उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि वो मुश्किल सुन पाया था और फ़ौरन अगला सवाल किया था, और आपके ज़रख़ेज़ दिमाग में ये ख्याल शरीफ क्यों आया? आफिया ने अहद के चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए बोलना शुरू किया तो सारिफ ने आगे झुककर अपना कान उसके चेहरे के करीब किया। आफिया बिल्कुल ही खामोश हो गई। सारिफ ने मुस्तफ़ा को मुखातिब किया, यार, इस रोबोट की वॉल्यूम का बटन का पता हो तो आवाज़ ज़रा काबिल समात कर दो। मुझे लिप्स रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है। मुस्तफ़ा को ये बात नागवार गुजरी, तभी बोला था, पापा आप इनको बोलने देंगे तो ना? सारिफ ने सीटी मारकर भवें उचकाते हुए आफिया को देखा। वाह भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी डिफेंस टीम तो बड़ी तगड़ी है। एक मुहाफिज बाहर बैठा है, एक इधर मौजूद है और एक को साथ लेकर सोती हो। मान गए भाई, तुम्हारी मैन पावर से मुझे खबरदार रहना पड़ेगा। आफिया मुसलसल इधर उधर देखने में मसरूफ़ थी। सारिफ ये बात जानता था, जब तक वो आसपास रहता है आफिया की जान सूली पर रहती है। अच्छा सुनो, मैं अम्मा को पैसे दे देता हूँ, तुम लोगों का जो भी प्रोग्राम हो कर लेना। अब सारे मामले में मेरा कोई सरदर्द नहीं है, जो भी सौदा चाहिए हो लिस्ट बनाकर ड्राइवर को दे देना, ले आएगा। हाँ, मैं तो यही कहूँगा, एक दफ़ा फिर सोच लो। बच्चों को सारा दिन के लिए घर पर बुलाना, उनको एंटरटेन करना आसान काम नहीं है, जबकि बच्चे हो भी बड़े चालू टाइप हैं। आफिया ने इस बात में सर हिलाया, मैं देख लूँगी। सारिफ उसको शक भरी निगाहों से जांचता बाहर निकल गया। आफिया ने शुक्र का कलमा अदा किया, टब में से उठी, पाँव पूरी तरह ज़मीन पर ना पड़ना डिसबैलेंस होती वापस फिर टब में गिर गई थी। इस दफ़ा अहद और मुस्तफ़ा के साथ उसका अपना कहका भी शामिल था।